Lam sugjutono serang jatni kokbro koktomawo nongli logi tonggo angonita din kokbro koktomaro kengka 157 Shebok Ketal Manai Rogno Muktadara Auditorium Hall Noko Kasnetok Panda Klaimongni Bisingti Ketal Offer Letter Bagika Hasni Montreokra. Tini November Tali Najiburi Shalmari Tang Shalo Agartala Muktadara Auditorium Hall Noko Rang Tang Petingni Fashion Physical Education Teacher the Special Educator Shebok Ketal Manai Rogno Offer Letter Bagzaka Kasnetok Panda Klaimongni Bisingti Offer Letter Bagri Yangai Manjagika Tripura Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shah Rang Tang Petingni Secretary Rabel Hemendra Kumar, NC Sharma, Rajiv Datta, SCERT ni Naikol Nai Angai Manjagika L, Darlong Khoi, Kurbuni Juda Adong Oslo, Korok Sara, Bachis Nirokno Offer Letter Bagzaka. Elementary Education, Sri NC Sharma, Director Secondary Education, Srimati L Darlong, Director SCERT, এবং যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন যারা নিয়োগপত্র গ্রহণ করেছেন বা করবেন এখানে প্রায় 30 জনের মতো দেওয়া হয়েছে বাকি যারা পরবর্তী সময়ে এখানে দিয়ে দেবেন যারা ফিজিক্যাল এডুকেশন যারা টিচার্স স্পেশাল এডুকেটরস এবং বিশেষ করে যাদের সাথে আজকে প্যারেন্টস এবং গার্জিয়ানরা এসেছেন অভিভাবকরা এসেছেন এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অফিসার কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য দপ্তরের যারা উপস্থিত এবং মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এরকম একটা সুন্দর যে অফার বিতরণের অনুষ্ঠান আপনারা এসেছেন আপনারা দেখেছেন আমাদের সরকার যবে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিনিয়ত আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা করে গেছি এবং ট্রান্সপারেন্টের মাধ্যমে আমরা যে রিক্রুটমেন্ট আমরা করি সেটা কিন্তু এর আগে কিন্তু আমরা কখনো দেখিনি এখানে একজনও হবে না যে বলতে পারবে যে কাউকে ধরে সে চাকরিটা পেয়েছে নিশ্চয় Tangshalo Pragya Bhavano Shongtajak Nokshurima Pandawa Manjagaika Tripura Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shah Tangshalo Pragna Bhavano Kami Hamkare Tangpedini Luachi Mumbai Mukhyamantri Gram Samporko Yojana Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana 2.0 te Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme ni Bisingti Snamjak Pakar Nokni Nokshurimungni Panda Khlaijaka aro Manjagaika Pandawa Tripura Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shah Hasni Chief Secretary J.K. Sinha Kami Hamkrai Tangpedini Secretary Obishek Singh Khobei Kubuni Juda Adongro Pandawa Kok Narak Thanio Montreokra Shaka Tripura Haste Chikonang Fano Ha Kotori Kereng Hastero Baksha Tripura Haste Botabuk Shakangza Tripura Haste Taklai Bishua Kaisni National Beremni Ponchetni Shokat Mankha Hastni Gumati Hankor Nanaji Deshmukhni Ponchetni Shokat Mankha Amarpur Ade Block Best Blockni Shokat Mankha Mohila Mandop Village Committee ni Bagai Hastri Bonombongkol Village Committee bo Shokat Mankha Abokare Debchara Gram Panchayat Bahino Shokat Mankha Montreokra Botai Boshaka Pradhan Mantri Janmon Yojana Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme ni Bisingti Hasni Kubangma Hamkrani Shamurok Khlaijagai Tongo Lai Thangjak Bishiknoyo 16,467 high Nokkatal Snamjakha te Onokkatal Snamjakmani by Baksha Shakdok Mangdok Khobei Kubuni Juda Shepshaprok Bahino Rejakha Tini November Tali Nichiburi Shalmari Tangshlo Onokshuri Mungni Panda Khlaijakha Shaka Montreokra এখানে তো আগে আমি জানলাম যে যারা ডিএম মহোদয় বা মহোদয়রা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে ওনারা নিজেরাও জানেন না কে পাবে আটটা ডিস্ট্রিক্টে এটা একটা সারপ্রাইজ এক দুজন বোধহয় ছুটিতেও ছিলেন কিন্তু ওনাদেরকে বলা হয়েছে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এরকম মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ আমি জিজ্ঞেস করলাম সিলেকশন প্রসেসটা তো বললেন যে না এটা কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয় সেইভাবে যাকে ফার্স্ট হতে হয় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দেওয়া হয়েছে এখানে আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগলো যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এক একটা
একজন যে আমাদের ব্লক তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আজকে আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং এই যে গৃহপ্রবেশ কর্মসূচি, এগুলো আমরা প্রতিনিয়তই কিন্তু এই হলের মধ্যে বা রবীন্দ্র ভবনের মধ্যে প্রতিনিয়ত আমাদের সরকার আমরা কিন্তু এই ধরনের কার্যক্রম আমরা করছি এবং সেই কার্যক্রমের অর্থই হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা। মানে লাস্ট যে ব্যক্তি তার কাছে সেটা পৌঁছানো, সেটাই ইম্পর্টেন্ট। আরডি ডিপার্টমেন্ট তারা কিন্তু ডিফারেন্ট যে আমাদের যে সেন্ট্রালের যে স্কিম এবং আমাদের স্টেটের যে স্কিম, সেইগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য একটা নোডাল ডিপার্টমেন্ট আমি বলব। এবং শুধু তাই নয়, যে আমাদের যে এক্সটার্নালি এডেড যে স্কিমগুলো আছে সেইগুলো ওনারা ইমপ্লিমেন্টেশন করেন। অশাল মন্ত্রকরানো কারে হাস্তে চিফ সেক্রেটারি জেকে সিনহা বহাইনো কক নারখা ব সেন্ট্রাল তে হাস্তে হাপাংনি জুদা স্কিম রংনতি খুকাই কক নারখা। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলनि फिलसरा बाचे आसाइमानि सालरकै उदयपुर तांगसाल संस्थाजाक यूनिटी मार्च चेंगसावि रेखा रांग मंत्री प्रणजित सिंह राय। उदयपुर यूनिटी मार्च चेंगसावि रेखा रांग मंत्री प्रणजित सिंह राय सदर बल्लभभाई प्याटेलनि फिलसरा बाचे आसाइमानि साल रेखसावि गोमती हांकर सदर उदयपुर बखास्तिव तांगसाल फुंग गोमती हांकर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सनि खलाव रेली खालायजाखा आर रेलिओ मानजागैखा हास्तिनि रांग मंत्री प्रणजित सिंह राय एमएलए अभिषेक देवराय उदयपुर पौर परिषदनि चेयरमैन शीतल मजुमदार गोमती हांकरनि हांकरफा रिंकु खबै कुबनि जुदा जुदा आदंग्र। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের প্রথম যে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং সঙ্গে উনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বভার পালন করেছিলেন এবং এটা আমরা সকলে জানি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে তার আগের থেকে যখন ব্রিটিশদের এই স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে তারা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল, তৎকালীন সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার যে প্রয়াস নিয়েছিল, তার সঙ্গে যদি কঠোরভাবে বলিষ্ঠভাবে যদি তার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল তিনি আর কেউ নন, তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এবং गोजाम सुकिया बारिबो हाती कताल स्नामनानि बागै थाइ बेरायनायखा बलं मन्त्री अनिमेश देबबर्मा। गोजाम सुकिया बारिबो साल कदगमा रमै लोकरौनि सानमुं तंगमानि हाचक बेरेमो हाती खालायनानै अ सानमुंनो रोगसावै तिनि नभेम्बर दानि 24 सालमारि तांसल आनचेनि बलं मन्त्री अनिमेश देबबर्मा थांगै थाइनायखा तै फालनक रनाय रग बाय कगलाम सालायै लोकरौनि जे सानमुं तंगमानि आ सानमुंनो जे मानसाक दाति दाति खालायनानै बागै कगरिवै गाबोखा बलं मन्त्री अनिमेश देबबर्मा। सुखिया बारी जागोन आसामबारि कन्स्टिटुएन्सि अरनि बारि रगजारा दुकान दंनाय थांनाय 2 सप्ताह आगे आं मालाय आं साका जे जों 9 जन दुकानदार दं अनेक दिन থেকে अर कष्टके दुकान दं किन्तु जोंनि नग्रब करे आं बरना साका आं कयेक दिन व्यस्त दंनाय 24 तारिखआव आं देहालाबारि प्रग्राम फाइ दं आफोर नंगर फाइके आं दाबो एवं एसडीएफ दं रेंज अफिसार दं आं जायगा प्रोजेक्ट बिसिंगते मार्केट स्टल्स नामना प्रोविजन दं आरो अरना साथे जे 20टा मार्केट स्टल्स नामनाय 9 जनिया तबो बरक जारा नामुजों बरक फाइतो प्लास एकटा ओपन सेट बरो संगरेनै 10टा सोलार लाइट दुइ हर रगबतो गोसों दं आं अमो जायगानि बिसिंति किन्तु आगे ख्लाइजागे ताबो गां चेंगसिनाय आं आगे साके जे ताकलायनि
যে ফান্ড অ্যালোকেশন দङ আরো मार्केट स्टल रोड साइड तांनो निबो कैसे प्रोविजन ना शुद्ध अरया गोबांमा जागानो ख्लाइदिनि किन्तु अर्डर थांगा डीएफ रक एसडीएफ रक रेंजर रक जागा जागा नाई जेखाने चिनि बरक मुया फालो कोनोटा आईजीडीसी प्रोजेक्ट बैंक नाई कोनोटा जायगा बैंक नाई कोनोटा एलिमेंट प्रोजेक्ट बैंक ख्लाइजानि ताबुक किन्तु सामुं जेंगासिन आपन बारि नांगौ फायरे सार अरनो बर समस्या तो गोबांमा समस्या दङ हायते आं मन्दिरिं माने 2 बोसोर पान गायाखै हायते आं तो चेष्टा खालाइन दङ समस्या तो आन पारावबो दङ ताक भाई माने क्यामेरा जदि फुनुं नाङै गोबांबो फुनुं मान आबनो खालाइनो टाइम नांनाय तबे सामुं जलि दङ जेमन रुराल डेभलपमेन्ट नि बिसिंते पाराम चाइनि लामा रो बक्स कालभार्ट रो नंजागनाय दै इलेक्ट्रिसिटी गोबांमा प्रब्लेम दङ किन्तु थांनाय 18-20 मास मुटामुटी जों तरक सामलायगौ एनादार 2-3 इयार्स नायथ'नाय नभेम्बर 27 सालमारिव आस्टाबल गासै कतरमा रेली खलाइजागनि थाङै तंगो अरेली नतै लोकरगनि बिसिंग ककपिर नबागै मानदाय हातिय हिमबतक रेली खलाइका तिप्रा मथा बदल मुर्मु Takuk dai buhukdong Mainat 27 November Sino Astabal Sunnaklawa Motor Malukutum Panda Songgazaka Malukutum Panda Wa Wante Jota Kai Buhukdong No हाइन हाइतासा तिप्रमथा बदलनि फानफुंना बागै नभेम्बर तालनि 29 सालमारिव आस्टाबल थंखलाबा कतरमा हिमबतक रेली खलाइजागनाय अ हिमबतक रेली खलाइमुंनो रोखसावै तिनि नभेम्बर तालनि 24 सालमारि तांसल चिसा मानदाय एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी तिप्रमथा बदलनि बखाक्ति रेली खलाइजाखा अ रेली मानदाय गुनमुनि स्टेडियमनि सिमी चेंगै काइराय आशिगर पाटनि ललित बाजारनि सिमी खलाइतासा हाइनहाय मानदाय हातियो पाइलाइखा अ रेली तिनिनि सालो संतजाक रेली खलाइमुंगा मानजगैखा टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा हदा हामग्राय सामुंतांनाय जम्बू देबबर्मा खबै तिप्रामथा बदलनि कुब जुदा जुदा आदंग्र Pada tahun pada buku pada Paskan 27 November 2025 Bihaspatika Sal Astabal Makhlaw kita asal ikhtilani hamkani baru sini kasat coba kotor November जों फैनाय 27 तारिखआव sini Astabal Maidano 27 तारिख Astabal Maidano तिप्रामथा कबकजाक sini हानि मुसानि बागै कायसा कोतर Lukusum Panda, all Panda Guinay, Sing, Wonders Rain Colony, Sini Warrior, Sini Tibermotani, Sing Lukonos and Kobognai, Hari, Asal Majano, Sini Mantai, Sin Tibrahan is a court, Dilung Tomani, Omnosing, Hakotoros and Punabagay, Sini Mantayas and Punabagay, Tansani Marinos and Teva Krakanyabagay, Sarai Starigo, Astal Pajane, Tinisini Kasha, Limung, 8.4 ग्राम हेरोइन तेजाक माधुरी देबबर्मा मुगै तिप्राजक शिली रमजाखा सालथां थारानि पुलिस बाय हाइनो हाइ केफिक मानि तेजाक तिप्राजक शिकले रमजाक मानि कक्तमा हुइजा कक्तमानि बिसंते सालथां थारानि पुलिस र गजाम कालीबारी आमचियो 8.4 ग्राम हेरोइन तेजाक तिप्राजक शिकले माधुरी देबबर्मा रमैलाइखा सालथां थारानि पुलिस तांसलो सदर एसडीपीओ देवप्रसाद राय कक्तमातपुरनि बिस्कांग कक शाखा बशाखा 8.4 ग्राम नि केफिक मानि हेरोइन मानखा माधुरी देबबर्मानि थानि तै आबोनि हाति रांमारि 1 लाख अंगनाय हनि सावै मानखा तांसलो पुलिस रिमान्ड सानै रमजागनाय माधुरी देबबर्मानो दरबा नगति सजागनाय शाखा शालका थानानि एसडीपीओ देवप्रसाद राय एक्चुअली ধারাবাহিকভাবে নেশা বিরোধী অভিযান যেটা সেটা উভয় থানাতেই চলছে আমাদের পশ্চিম থানা গতকালকেও করেছে আজকেও হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে যে গোপন সূত্রে একটা খবর ছিল যে একজন মহিলা কৃষ্ণনগর এবং তার সংলগ্ন এলাকাতে বিশেষ করে কৃষ্ণনগর একরাজার যমুনী প্রগতি রোড এবং এই সমস্ত এলাকাতে মহিলা নেশা জাতীয় জিনিস বিক্রি করছে ইয়াং যে ছেলেরা আছে ওদের কাছে এই ধরনের একটা খবর ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে একটা অফিসারের টিম তৈরি করা হয় পশ্চিম থানা
ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে। সেখানে সব অফিসাররাই ছিলেন যাদের দেখছেন, এবং সাথে মহিলা অফিসারও ছিল। তো অ্যাকর্ডিংলি গতকালকে যে মহিলার প্রতি আমাদের টার্গেট ছিল সেই মাধুরী দেববর্মা, ওর বাড়ি হচ্ছে ওল্ড কালীবাড়ি লেন। ওর কাছ থেকে প্রায় 9 গ্রামের মতো হিরোইন পাওয়া গেছে, এবং অনেকগুলি কোটা পাওয়া গেছে যেগুলির মধ্যে এগুলি বিক্রি করা, মানে ঢুকিয়ে ব্রাউন সুগার ঢুকিয়ে বিক্রি করা হয়। তো মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে, এবং আজকে তাকে কোর্টে পাঠানো হবে। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই, আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই, আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आपनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नम्बर 7085256707
62 tikise pokdung number 9612998562. St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Tinin bagai kokboro koktama mushukno olni koktama saimana bagai choyakari naitung di strang chati hambai